Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous sommes sur la page 28 من الكتاب المدرسي le nouvel espace de français pour la 4e année primaire. Elle a une leçon de grammaire, toujours dans l'unité 1, les semaines 3 et 4. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La leçon ديالنا هي le groupe nominal sujet et le groupe verbal. يعني المجموعة الاسمية اللي كتضمن الفاعل والمجموعة الفعلية. D'accord? J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. Elle se compose de 55 étages. Samir a pris des photos de cette tour. كما كنشوفوا هنايا عندنا on a 3 phrases. عندنا 3 الجمل. باش عرفنا عندنا 3 الجمل كما قلنا la phrase commence toujours par une majuscule. Elle se termine par un point. C'est une phrase. La tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. La deuxième phrase, elle se compose de 55 étages. Et se termine ici, le point. D'accord? C'est la deuxième phrase. La troisième, Samir a pris des photos de cette tour. يعني سمير خدا صور لهاد لا طور هادي هاد البرج محمد السادس كما قلنا. D'accord? Elle se termine par un point. دابا عندنا هنا 3 phrases. تفهمنا؟ De quelle tour s'agit-il dans le texte? يعني شنو هي لا طور اللي كيهضروا علينا اللي كنهضروا عليها في لو تكست؟ قلنا هي لا طور محمد 6. Il s'agit de la tour محمد 6. برج محمد السادس. D'accord? Il s'agit de la tour Mohammed VI. La deuxième question, de combien d'étages se compose cette tour? يعني هاد لا طور هادي شحال فيها من طابق؟ ها هي il se compose de 55 étages يعني فيها 55 طابق. Elle se compose de 55 étages 55 طابقا. Ça fait? شوفوا دابا je réfléchis et je comprends. De quoi parle-t-on dans la première phrase? علاش كنهضروا في الجمله الاولى؟ فين قلنا الجمله الاولى؟ فين حددناها من لا طور حد افريك. هذه لا بروميير فراز. قال لك علاش كتهضرنا لا طور، علاش كتهضرنا لا بروميير فراز de la tour Mohammed VI. D'accord? Dans la première phrase on parle de la tour Mohammed VI. يعني في الجمله الاولى كنهضروا على برج محمد السادس. ها هي. Dans la première phrase on parle de la tour Mohammed VI. La deuxième question, qu'est-ce qu'on dit à propos de cette tour? شنو كنقولوا على هاد لا طور هادي؟ كنقولوا عليها بانها est la plus grande tour en Afrique. بانها الاكبر برج في افريقيا. هو هاد برج محمد السادس هو البرج الاكبر في افريقيا. هادشي اللي قلنا عليها، هادشي اللي قلنا على هاد لا طور هادي. D'accord? On dit quelle est la plus grande tour en Afrique. La troisième phrase, que remplace elle dans la deuxième phrase? هنايا la deuxième phrase, elle se compose de 55 étages. هذه هي la deuxième phrase. هاد ال هادي شنو كتعوض لنا؟ على من كتعود هاد الضمير هذا؟ سي ان برونو. على من كيعود؟ تتكون من 55 طابقا. شنو هي اللي كتكون؟ هي برج محمد السادس. يعني هاد ال كتعود لنا على لا طور محمد 6 كتعوضها لنا ال لا رومبلاس. في عوض ما نعاودو نقولوا هنايا لا طور محمد 6 se compose de 55 étages حيدنا ديك لا طور ودرنا لها ال. D'accord? Donc elle remplace la tour Mohammed VI. D'accord? Pour éviter la répétition, باش ما نبقاوش نعاودو à chaque fois la tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. La tour Mohammed V se compose, d'accord? كنحيدو la tour et on la remplace par le pronom elle. Donc elle remplace la tour Mohammed VI.
ها هي elle remplace la tour Mohammed VI. La quatrième question. Quelle information cette phrase présente-t-elle? شنو المعلومة اللي كتقدم لنا هاد الجملة هادي؟ هاد الجملة هادي شنو كيعطينا؟ شنو المعلومة اللي كتعطينا؟ Elle se compose de 55 étages. كما شفنا الجملة الأولى شنو كتقولنا؟ كتقولنا بأن لا طور محمد 6 هي أكبر يعني برج في إفريقيا. وهاد الجملة هادي شنو كتعطينا؟ شنو المعلومة اللي كتعطينا؟ كتعطينا معلومة حول عدد الطوابق sur le nombre d'étages. D'accord? كتقولنا elle se compose de 55 étages. Donc cette phrase nous informe sur le nombre d'étages اللي عندنا في هاد لا طور هادي. ها هي cette phrase nous informe sur le nombre d'étages. نشوفوا دابا la cinquième question. De quels éléments se compose alors chacune des deux phrases? شنو هما العناصر اللي كتكون منهم كل جملة؟ يعني هاد الجوج جمل اللي شفنا مناش كيتكونوا. شنو هما العناصر اللي كيكونوهم؟ داكوغ كيما شفنا هنايا. الجملة الأولى هي la tour Mohammed VI est la plus grande tour en Afrique. داكوغ مناش كتكوننا un groupe nominal sujet. داكوغ يعني المجموعة الاسمية ولا tout simplement الفاعل من لو سوجي. كنقولوا un groupe nominal لحقاش تقدر يكون هاد لو سوجي مكون ان جروب دو نو يعني مجموعه ديال الكلمات. داكوغ هنا ما كانتش كتبان لكم. قلنا لو جروب نومينال سوجي هو المجموعه الاسميه اللي كتكون الفاعل. قلنا الفاعل يقدر يكون يعني مجموعه من الكلمات بحال في المثال هنايا لا طور محمد 6. هذا c'est un groupe nominal sujet مكون من un groupe de mots لا وطور محمد و 6. داكوغ هاد لو جروب نومينال كله il compose le sujet. داكوغ كيكون الفاعل. وهنايا et la plus grande tour en Afrique هذا c'est le groupe verbal المجموعة الفعلية. قلنا لو جروب verbal كيتكون من le verbe et tous les éléments qui le suivent. هادشي كامل اللي معاه c'est un groupe verbal يعني من الفعل ولي يعني ولي مو اللي معاه كاملين. داكوغ لي زيليمون كلهم اللي معاه داخلين في لو جروب فيربال. دونك غادي نقولوا شاك فراز يعني كل جمله يعني هاد الجمله الاولى وهاد الجمله الثانيه شاك فراز سو كومبوز دو دو زيليمون مكونين من جوج ديال العناصر لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. داكوغ وهنايا الجمله الثانيه فين هو لو سوجي ديالنا هو elle هو le groupe nominal sujet se compose de 55 étages. هذا هو le groupe verbal se compose و les éléments اللي معاه. تفهمنا؟ هذا هو الجواب. chaque phrase se compose de deux éléments. كل جملة كتكون بجوج ديال العناصر le groupe nominal sujet اللي كنرمزولو بالجي ان اس. هذه لابريفياسيون ديال groupe و nominal و sujet et le groupe verbal والمجموعة الفعلية اللي كنرمزو لها بالجي في groupe verbal. صافي كل جملة كتكون بجوج ديال العناصر groupe nominal sujet et le groupe verbal. هنايا la dernière question. Souligne le GNS et entoure le GV dans la troisième phrase. غادي نمشيو لا troisième phrase وغادي نسطرو على le groupe nominal sujet. فين هي la troisième phrase؟ هي هادي. La troisième phrase هي سمير après des photos de cette tour. يعني سمير خدا صور لهاد البرج هذا. فين هو لو جروب نسطرو على لو جروب نومينال سوجي. فين هو لو سوجي ديالنا؟ فين هي المجموعة الاسمية؟ لو سوجي هو سمير نسطرو عليه. صافي et entoure le GV. قلنا لو جروب فيربال المجموعة الفعلية كتضمن الفعل وداكشي اللي معاه اللي تابعو كله داخل في لو غروب فيربال. دونك غادي ندورو على ابري دي فوتو دو سيت تور. ما تدوروش غير على لو فيرب. صافي
لو جروب فيربال فيها الفعل وكاع لي زيليمون اللي معاه صافي. قلنا غادي ندورو على لو جروب فيربال. لو جروب فيربال هو هذا ابري هادي دو سيت تور. هذا كله لو جروب فيربال داكوغ، يعني الفعل وداكشي لي مو اللي معاه. فهمنا؟ دابا هي صافي لا سيزيام كيستيون. دابا نشوفو جو روتيان. شوفو جو روتيان une phrase simple se compose de deux éléments. يعني جملة بسيطة، الجملة البسيطة كتكون من جوج ديال العناصر داكوغ. العنصر الاول هو ان جروب نومينال سوجي، هي المجموعة الاسمية اللي كتكوننا الفاعل، اي ان جروب فيربال ومجموعة فعلية بحال فعل والفاعل. لو جروب نومينال سوجي كنرمزولو ب جي ان اس بوتيتر، يعني تقدر تلقاه يقدر يكون ان نون بروبر، يعني واحد الاسم خاص ديال شي شخص ولا شي مدينه ولا شي داكوغ، يعني ان نون بروبر. اكزامبل عادل فيزيت لا تور حسان، يعني عادل كيزار مدينه ولا كيزور لا تور حسان، صومعة حسان. دونك فين هو لو سوجي ديالنا هنا؟ هو عادل داكوغ. سي عادل كي فيزيتي لا تور حسان، دونك سي عادل كي في لاكسيون دو فيزيتي لا تور حسان داكوغ. سي عادل كي فيزيتي يعني هو اللي زار، سي سولوي كي في لاكسيون داكوغ. وتقدر تلقاه ان جروب دو مو، مجموعه ديال الكلمات بحال كيما شفنا في ليكزامبل ديالنا لا تور محمد 6 ou bien le jeune enfant داكوغ. لو جون انفون مكون بجوج ديال الكلمات جون و انفون. فيزيت لا تور حسان يعني الطفل الصغير وبيان يعني الشاب الصغير كيزور صومعة حسان داكوغ. ديما لو سوجي هو اللي كيقوم بالفعل ديال الزياره، سي سولوي كي في لاكسيون داكوغ. ou bien un pronom personnel sujet، ولا تقدر تلقى الفاعل تلقاه على شكل ضمير بحال جو tu il elle داكوغ ايتترا. يعني كاع الضمائر اللي عندنا بيرسونيل، الضمائر الشخصيه هذوك سو سون دي سوجي. اكزامبل il visite la tour حسان، هو زار صومعة حسان داكوغ. ملي يقول لك سولين لو سوجي غادي تشوف لو برونون وتسطر عليه. بحال دابا يعطيك دي فراز لقيتي برونون راه سي ان سوجي، لقيتي بحال هكا ان جروب دو مو حد تبقى تقرا حتى توصل لو فيرب، داكشي كامل اللي قبل لو فيرب سي ان سوجي سي ان جروب دو مو. او بيان تقدر تلقاه سو فورم دان نون بروبر بحال عادل علي احمد داكوغ. هكا تقدر تلقى لي سوجي دون لي فراز. يعني هنايا في لو جروب فيربال المجموعه الفعليه هو الفعل. الانديك علاش كنقولوا لها مجموعه فعليه؟ لحقاش كيكون فيه الفعل كما غنشوفوا هنا، الفعل ومجموعه ديال الكلمات معاه، يعني الفعل وكاع داك لي مو داكوغ كي سويف لو فيرب، هادو كاملين كيتسموا ان جروب فيربال. داكشي علاش سميوناه جروب مجموعه فعليه، يعني الفعل ومجموعه ديال الكلمات. indique ce qu'on dit à propos du groupe nominal sujet، يعني يعني الجروب فيربال كتعني كاع داكشي اللي كنقولوا حول الفاعل. اكزامبل لو بوبل ماروكان سيليبر لا مارش فيرت، الشعب المغربي يحتفل ولا يحيي المسيرة الخضراء. فين هو لو جروب نومينال سوجي؟ هو لو بوبل ماروكان. شتي هذا سي ان جروب دو مو، لو بوبل ماروكان هذا سي ان سوجي. فين هو لو جروب فيربال؟ من سيليبر وانت غادي كاع لي مو لي معاه لو فيرب سيليبري ولا مارش فيرت داكوغ، يعني الفعل وكاع الكلمات التي يعني معه. هذا كله سي ان جروب فيربال. مي شير زيليف نتمنى تكونوا فهمتوا لا لوسون دوجوردي. ندوزو دابا لي زيكزارسيس.